Pozdrav! Danas ćemo govoriti o kvantnoj prijetnji, odnosno o kvantnim računalima i kako oni mogu ugroziti kriptografiju, ali ne samo kriptografiju, nego i općenito cijeli sustav od vojski, banaka i tako dalje. Ovdje na slici vidimo prikaz jednog kvantnog računala. Idemo vidjeti šta su kvantna računala i kako ona rade. Načelno, kod klasičnih računala osnovne jedinice su bitovi, to je 0 ili 1. I on kombinacijom tih 0 jedinica rješava probleme i obavlja nekakve zadatke. Kod kvantnih računala imamo nešto što se zove qubit, odnosno on radi sa 0 i 1 istovremeno. To je onako malo paradoksalno zvuči, ali to mu daje nevjerojatne prednosti. Dok klasično računalo rješava probleme korak po korak, dakle jedan problem riješi pa onda ide na drugi pa onda ide na treći, ovaj istovremeno paralelno istražuje više rješenja i zato je nevjerojatno moćniji od klasičnog računala. Kad pričamo o skaliranju, ista je stvar, ovaj radi jednu mogućnost odjednom, a kvantna računala rade više toga odjednom. Kao što smo i gore rekli, znači on može više toga raditi u paralelnom. I rezultat je da je klasično računalo puno sporije kod složenih problema, a kvantno računalo je puno brže za neke određene probleme. Ne uvijek i ne svaki put, ali za neke je puno brže. Postoji nešto što se zove post-quantum kriptografija, znači to je kriptografija koja je otporna na te napade kvantnih računala. U zadnje vrijeme ste možda primijetili da se sve više govori o tom kvantnom napadu i odnosno o tom Q-dayu. To bi bio nekakav trenutak kad će kvantna računala moći probiti kriptografiju. Odnosno oni će moći iz javnog ključa izračunati vaš privatni ključ, što bi značilo u praksi da bi oni mogli vama ukrasti vaše kriptovalute, odnosno neko ko raspolaže s takvim računalom mogao bi vam ukrasti sve bitcoine, odnosno sve kriptovalute koje držite na svom walletu, jer bi mogao otkriti privatni ključ iz vašeg javnog ključa. I tu sad imamo različitih predviđanja. U struci neki kažu da će taj dan nastupiti za 4 godine, ovi tu Cloud Security Alliance, oni kažu da imaju tu neki countdown i kažu da do tog trenutka još preostalo 4 godine i 17 dana. To je naravno nekakva procjena, nije to ništa sigurno. Neki misle da smo možda već i pod napadima, ali da to ne znamo, a neki kažu da možda još imamo i više od 10 godina. Ali nekako se s vremenom skraćuju ti periodi kad bi se to moglo dogoditi, tako da je vrlo, vrlo blizu i više to nije stvar koju se može ignorirati, nego je to nešto što je neka ozbiljna i realna prijetnja. I sad kako se s tim nositi? Postoje rješenja za te kvantne prijetnje, postoji nešto što smo rekli da se zove post-quantum kriptografija. Dakle, postoji rješenje za to. Kad govorimo o kriptovalutama, one bi trebale preći na algoritme koji su otporni na te kvantne prijetnje. Oni postoje načine da se zaštite, ali to treba implementirati. To znači da, u slučaju, na primjer, Ethereuma koji je decentraliziran, oni imaju tu i cijelu svoju stranicu oko toga. Treba prvo neko dati neki prijedlog, onda se developeri, odnosno cijela zajednica se treba složiti, treba se izglasati taj prijedlog, to obično dugo traje, onda se treba ići na implementaciju toga, onda se zapravo trebaju i kriptonovčanici i na razini protokola se to treba promijeniti. To je jedan proces koji traje, to nije nešto što možete samo uključiti i isključiti i zato je sad postalo svima jasno da je krajnje vrijeme da se s tim suoče i da počnu raditi. Evo, Ethereum kao jedan odgovoran ekosustav, oni su već sustavno prešli na rješavanje toga. Oni rade konkretne korake da implementiraju ta rješenja i oni su to i predstavili javnosti zato što smatraju da su one kriptovalute koje su tromije u tome i sporije, da neće biti pogodne za institucije i neće biti pogodne, bit će prevelika prijetnja i da neće predstavljati neko sigurno mjesto gdje će institucije uložiti svoj novac. Evo, ovdje imamo još jednu sliku tog takvog nekog kvantnog kompjutera, izgleda skroz neobično i to danas koriste samo velike firme poput IBM-a ili nekih državnih institucija. U zadnje vrijeme ste možda mogli primijetiti da se dosta priča i o Bitcoinu konkretno, zato što su njegove stare adrese posebno izložene. Evo da vam pokažem kako zapravo stvari funkcioniraju. Evo koja je povezanost ključeva i adrese. Kod Bitcoina ili kod tipičnih kriptovaluta ta arhitektura izgleda ovako. Evo imate privatni ključ, odnosno to je tajni ključ koji dokazuje vlasništvo i ono mora ostati tajan i nikad ga ne smijete dijeliti s nikim. Onda imamo nešto što se zove public key, on nastaje iz privatnog ključa i njega u pravilu ne vidite. Kasnije ću vam reći zašto je on važan i onda imamo na kraju iz toga svega proizlazi Bitcoin adresa, to je ona adresa na koju primate Bitcoin.
ona nastaje iz ovog public key-a i to možete slobodno dijeliti, to je ona adresa na koju će vam stići Bitcoin. Znači, slijed je jednostavan, imate private key, pa public key, pa Bitcoin adres. Sad, zašto je to važno? Zato što je prijetnja da kvantna računala iz ovog public key-a izračunaju private key. Znači, ako će ona biti u stanju sa svojom velikom računalnom snagom da iz ovog public key-a izračunaju ovaj privatni ključ, tada je ta šifra probijena i oni mogu upravljati sa vašim kriptovalutama, de facto mogu ih ukrasti. I sad, kako se od toga zaštititi? Kod Bitcoina je važno da uvijek čuvate Bitcoin na adresi s koje niste ništa slali. Zašto? Zato što svaki put kad pošaljete nešto s te adrese, vi zapravo koristite onaj public key da potpišete transakciju. I to je onda postane javno vidljivo. Ako čuvate Bitcoin na adresi koja nije nikad potpisala nikakvu transakciju, znači nije ništa slano s nje, taj vaš public key nikad nije bio javno objavljen i onda zapravo i ta kvantna računala ne mogu vas napast na taj način. Dakle, važno je da Bitcoin čuvate na adresi s koje još niste nikad slali. Najčešće hardverski kriptonovčanici sami rade svaki put novu adresu. Ako ste koristili hardverske novčanike, to ste mogli primijetiti da svaki put kad primate na svoj hardverski wallet neki Bitcoin, on vam generira novu adresu. Upravo zato da vas čuva da ne bi stalno imali na istoj adresi s koje je već objavljen taj javni ključ. Dakle, koristite kod svake uplate nova adresa i to vam bitno snižava rizik. Ista stvar, znači da ne koristite istu adresu više puta i ako ste već slali s te adrese, nemojte na njoj držati neka veća sredstva jer je ona izložena takvim napadima. To vam znači hardverski kriptonovčanici to rade sami i automatski, a one prve kripto adrese iz ranog doba Bitcoina nisu pazili na takve stvari i one se smatraju puno izloženijim tim napadima i puno je veća šansa da će kvantna računala napast takve rane adrese koje nisu skrivale svoje public keyeve. Ovo je načelno nekakav način za zaštitu i načelno je to nekakva dobra praksa. Osim ovoga, postoji još jedna opasnost, a to je da neko skuplja sad sve ove podatke koje može saznati od vaše adrese, znači njezin public key, i da to pohranjuje i čeka trenutak kad će mu tehnologija biti dostupna da to razbije. Znači, važno je da uopće nikad ne koristite više puta istu adresu s koje je nešto slano. Ako vas zanima edukacija o blockchainu i Web3 svijetu, možete doći na našu stranicu block3.eu i ovdje izaberete jedan od 3 razine. Trenutno je dostupna prva razina u kojoj vam govorimo o povijesti Bitcoina, pregledu blockchaina, sigurnosti self-custody, praktičnoj radionici o upotrebi MetaMask novčanika, osnovne tehničke analize i on-ramp i off-ramp. Trenutno je akcija do 1.4. u kojem nudimo 20% popusta s kojim ste si osigurali i popust na ostale levele kad budu dostupni. block3.eu. Općenito se smatra da je danas negdje oko 1/3 ukupnog suplaja Bitcoina na takvim adresama, ranim adresama koje su izložene takvim napadima. Cijela ova situacija u Bitcoin zajednici dovodi do polemika i nekako su se iskristalizirale dvije struje. Jedna kaže da bi trebalo napraviti hard fork i zapravo poništiti, odnosno zamrznuti ili burnati sve ove stare adrese da se ne bi dogodilo da one pod napadima dođu u ruke jednog čovjeka, da sad taj neki ko ima quantum kompjuter najedanput dođe u posjed 1/3 suplaja cijelog Bitcoina. To nikako ne bi bilo dobro. S druge strane, ako ćete sad ići nešto mijenjati i ići zamrzavati neke stare adrese, onda to ruši zapravo koncept nepovredivosti vlasništva i nepromjenjivosti Bitcoina i otvara nekakvu Pandorinu kutiju šta bi dalje se sve moglo mijenjati. Tako da imamo ta neka dva oprečna stava i nijedan nije lagan, ali vidjet ćemo kako će se to u buduće razvijati. Nije baš sve bezizlazno, jer evo postoji već nešto što se zove Bitcoin Improvement Proposal 360 koji predlaže da se implementira taj quantum resistance kod Bitcoina i sad oni tu objašnjavaju kako bi se to radilo. Uglavnom community radi na tome, sad pitanje je naravno u kojoj fazi je to i kako će se to brzo implementirati. Kod ovoga postoji još jedan problem, a to je da se pretpostavlja da će prvi na udaru biti privacy coini. Zašto? Zato što ne bi bilo napadaču ekonomski isplativo napast Bitcoin, da sad svi vide na mreži, koja je naravno javna i svima vidljiva, da svi vide da je sad neko pomaknuo
$5 milijardi sa neke rane adrese, to bi moglo upućivati da je počeo taj kvantni napad i ako bi se sad to masovno počelo događati, jako bi to urušilo cijenu Bitcoina i zapravo cijelo povjerenje u cijeli sustav. Da se ne bi to dogodilo, pretpostavlja se da će ti napadači prvo napast privacy projekte kao što su Zcash ili Monero. Zašto? Zato što ako napadnete Monero i tamo ukradete, $100 miliona s neke adrese, to niko neće vidjeti, zato što je Monero potpuno private. Tamo su sve te transakcije skrivene i to zapravo nije javno dostupno. I zapravo tom logikom bi onda takvi privacy projekti koji imaju veliku likvidnost kao što je Zcash ili Monero, oni bi mogli biti prve žrtve takvih napada, da to sve prođe u tišini, da to niko ne vidi, da se ništa ne zna, jer ti podaci nisu javno dostupni. To su sve neki momenti kad govorimo o kriptovalutama. Ali zapravo najveća kvantna prijetnja nije ona za kriptovalute, nego općenito za cijeli digitalni svijet. Tu govorimo o satelitima, o vojnim komunikacijama, općenito o vojskama, o bankovnom sektoru, platnom sektoru. Zapravo cijeli digitalni svijet je ugrožen tom kvantnom prijetnjom jer je danas sva komunikacija i sve na internetu zaštićeno kriptografijom. I ako se probije ta kriptografija, onda nisu kriptovalute najveći problem, onda imamo puno većih problema kao društvo. Općenito cijeli digitalni svijet je onda pod prijetnjom. Dakle, svi veliki igrači od država, vlada, projekata razmišljaju o tome ili su već počeli implementirati nekakvu vrstu zaštite od te kvantne prijetnje. Evo, to bi bilo ukratko o kvantnoj prijetnji. Nadam se da sam vam bar malo približio ovu temu. Ako vam je video bio zanimljiv, šerajte, lajkajte i komentirajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!